يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحترم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بغل منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسائخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
سلام شيخنا مربي روحنا كي حجي ضياء الدين بن كي حجي الخير وغير الشيخ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Satu kali lagi untuk Ustadz Haji Mukhtar bin Haji Muhammad Ali saat datang ya. Kita doakan agar Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Ala hadhihi niyyah bijahin nabi bi niyyati syifa wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Mari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang Asy-Syama'il Al-Awsaf, tentang syarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka pengarang Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan yang berikutnya adalah tentang fi damihi sallallahu alaihi wasallam, tentang darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis akhir sanad daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan
hajaman Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghulamun li ba'di Quraisyin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh salah seorang pemuda dari suku Quraisy. Ini bekam merupakan sunnah nabawiyah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada bekam maka semua orang akan binasa, akan cepat mati, akan cepat binasa. Makanya ada kesunahan kita untuk berbekam. Yang pertama mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua untuk kesehatan kita, karena ini merupakan ad-tibbin nabawi, pengobatan yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah dibekam oleh salah seorang pemuda dari kalangan suku Quraisy. Falamma faragha min hijamatihi akhadha ad-dama fadhahaba bihi min wara'il haiti fanadhara yaminan wa shimalan falam yara ahadan. Tatkala ini pemuda sudah selesai membekam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pemuda ini mengambil darah Nabi, kemudian dia pergi di belakang, di balik tembok, di balik dinding. Dia melihat kanan kiri dan tidak ada satu orang pun yang dia lihatnya. Fahasa damahu hatta faragha. Maka pemuda tersebut langsung mengisap, langsung meminum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis dia minum. Thumma aqbala fanazara fi wajhihi. Kemudian dia langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memandang wajah ini anak muda. Faqala waihaka ma sana'ta biddami. Wahai anak muda, wahai sahabat aku, apa yang kau perbuat dengan darah bekam tadi? Qala, maka dikatakan, kata Rasulullah mengatakan, ini anak muda mengatakan, qultu ghayyabtuhu min wara'il haiti. Aku sudah membuang di belakang dinding tembok tadi. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mengatakan, aina ghayyabtahu? Di mana engkau membuangnya? Qultu, maka ini anak muda jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nafistu ala damika an uhriqahu fil ardi. Ya Rasulullah, saya sangat menghargai darah engkau sampai saya tidak mau membuangnya di permukaan tanah. Sekarang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi batni. Sekarang darah tersebut ada di perut aku. Dia minum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala idhhab, pergilah engkau wahai sahabat aku, faqad ahrajta nafsaka minan nar. Sungguh engkau telah menjaga diri engkau dari siksa api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab minum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, walamma jurihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah pernah terluka satu hari, dia terluka pada waktu berperang. Massa jurhahu Malikun walidu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Maka langsung dilihat oleh Sayyidina Malik bin Sinan, yang merupakan orang tua daripada Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dilihat Nabi berdarah, langsung diisap lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta anqahu walaha abyadha, sampai bersih, tidak ada darah yang mengalir, sampai memutih luka tadi sebab diisap darahnya oleh Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, wahai sahabat aku Malik bin Sinan, mujjahu, lepehkan, muntahkan darah tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu mengatakan, la wallahi la amujjuhu abadan. Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan memuntahkannya selama-lamanya.
Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat seorang sahabat aku yang termasuk ahli syurga, maka lihatlah ini orangnya, Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena beliau meminum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani ad-dama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Jadi beliau pernah dibekam oleh sahabat yang lain, pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam oleh sahabat yang lain juga. Setelah ada darah bekamnya, fa'atani ad-dama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aku darah bekamnya. Faqala idhhab faghayyibhu, wahai Abdullah bin Az-Zubair, pergilah engkau buang darah bekamku ini. Fadhahabtu fasyarabtuhu fa'ataituhu sallallahu alaihi wasallam, maka aku pergi, bukan dibuang oleh dia, tapi langsung diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu an. Setelah dia minum habis darah bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ma sana'ta, wahai sahabat aku Abdullah bin Az-Zubair, apa yang kau berbuat dengan darah bekam aku? Maka beliau mengatakan, ghayyabtuhu, aku telah membuangnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, la'allaka syaribtahu. Nabi tahu apa yang diperbuat oleh salah seorang sahabatnya ini, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka syaribtahu, pasti engkau meminumnya, bukan dibuang ini, pasti engkau meminumnya. Qultu, maka Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, syaribtuhu ya Rasulullah, aku telah meminum darah bekam engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, wailun laka minan nas wa wailun lin nasi minka, wa fi riwayatin wala tamassukan nar. Yang pertama, Allah berikan kekuatan melebihi kekuatan orang-orang yang lain sebab meminum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala tamassukan nar, engkau tidak akan dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebab meminum darah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya pengarang rahimahullah beliau mengatakan tentang jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah dia mengatakan tentang jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Ibnu Sa'd an Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'd radhiyallahu an, akhir sanad daripada Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fakuntu idza masyaitu sabaqani. Aku pernah mengiringi jenazah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manakala setiap aku jalan, maka Nabi lebih cepat dari aku. Pasti aku didului oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltafattu ila rajulin ila janbi, aku menoleh ke sebelah samping aku salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku mengatakan, tutwa lahul ardu, pas dia melihat, dia lihat bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas cepat jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyaksikan langsung bumi Allah lipat untuk menjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian,
Dalam hadis yang lain, akhir daripada Sayyidina Yazid bin Murthid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idza masya asra'a hatta yuharwil ar-rajulu wara'ahu fala yudrikuhu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berjalan, beliau cepat jalannya. Jadi bukan santai, cepat jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang sudah cepat jalannya, fala yudrikuhu, tidak mendapatkan, tidak bisa menyusul jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Karena Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bumi dilipat untuk jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya pengarang rahimahullah, dia mengatakan tentang air kencingnya, tentang tinjaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana air kencingnya, air seninya, tinjaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, akhrajal Baihaqi min tariqi Husain bin Ulwan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, akhir sanad daripada Sayyidina Al-Imam Hisham bin Urwah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-gha'ita dakhaltu fi ithrihi. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar, maka aku langsung masuk setelah beliau keluar. Apa yang terjadi? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fala ara syai'an illa kuntu asyummu raihatat tibi. Aku tidak melihat ada bekas kencingnya, bekas tinjanya Nabi Muhammad SAW. Yang aku cium hanya aroma wangi, lebih wangi dari minyak kasturi, sebab tinjaknya, air seninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi enggak pernah kelihatan, langsung ditelan oleh permukaan bumi kencingnya Nabi, tinjaknya Nabi, dan tidak ada bau sama sekali yang dicium oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, kuntu asyummu raihatat tib, aku mencium harum wangi-wangian dari tinjaknya, dari air seninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah innaka tadkhulul khala'a fa idza kharajta dakhaltu ithraka. Ya Rasulullah, langsung diakui oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, langsung beliau bicara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau setiap kali masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, setelah itu engkau keluar, aku masuk langsung. Fama ara syai'an anni ajidu raihatal miski. Aku tidak pernah melihat bekas kencing engkau, bekas tinjak engkau, tetapi yang aku dapati adalah harum aroma wangi-wangian, yang wangi tersebut lebih wangi dari minyak kasturi. Ini khususiyah yang Allah berikan, keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, kencing Nabi tak terlihat, juga sangat harum baunya, tinjaknya pun demikian. Bahkan pengarang rahimahullah Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah, dia mengatakan, ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berobat dengan air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, akhrajal Hasan bin Sufyan fi musnadihi wa Abu Ya'la wal Hakim wad Daraqutni wa Abu Nu'aym an Ummi Aymana qalat. Al-Imam Al-Hasan bin Sufyan beliau meriwayatkan hadis, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ad-Daraqutni, Al-Imam Abu Nu'aym, akhir sanad daripada As-Sayyidah Ummu Ayman radhiyallahu anha, dia mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili ila fakharatin
Rasulullah SAW, beliau bangun malam, beliau kencing, beliau tampung di sebuah wadah. Fi janibil baiti, di samping rumah, beliau tampung kencing beliau di sebuah wadah. Fabala fiha faqumtu minal laili, maka kata As-Sayyidah Ummu Aiman radhiyallahu anha, maka aku terbangun pula malam hari itu. Wa ana aksyadatun, dan saya sangat haus. Fasyaribtu ma fiha, aku minum sesuatu air yang ada di wadah tersebut, yang dia tidak tahu itu merupakan air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pagi harinya? Falamma asbaha, tatkala masuk di pagi hari, akhbartuhu, kata As-Sayyidah Ummu Aiman radhiyallahu anha, aku beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minum air yang ada di sebuah wadah di samping rumah. Fadhahika, Nabi langsung tersenyum mendengar ucapan daripada As-Sayyidah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kemudian Nabi mengatakan, innaki lan tashtaki batnuki ba'da yaumiki hada abadan, sesungguhnya engkau tidak akan menderita sakit perut selama-lamanya sebab minum air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengobati sakit perutnya As-Sayyidah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Bahkan selama-lamanya beliau As-Sayyidah Ummu Aiman tidak pernah sakit perut sebab minum air kencingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa akhraja Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj qala, al-Imam Abdul Razzaq riwayatkan hadis dari al-Imam Ibnu Jurayj radhiyallahu anhu, dia mengatakan, akhbartu, aku menginformasikan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi qadahin min aidanin, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah buang air kencingnya di sebuah wadah yang terbuat dari kayu. Thumma yudau tahta saririhi, kemudian letakkanlah wadah tersebut di bawah tempat tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idzal qadahu laisa fihi syai'un, tiba-tiba air kencing Nabi yang di wadah tersebut tidak ada sama sekali hilang. Faqala limra'atin yuqalu laha barakah kanat takhdumu umma habibah ja'at ma'aha min ardil habasyah, maka aku, kata al-Imam Ibnu Jurayj radhiyallahu anhu, beliau katakan kepada salah seorang pembantunya daripada As-Sayyidah Ummu Habibah yang bernama Barakah radhiyallahu anhu, yang merupakan pembantu yang diambil dari Habasyah, dari Ethiopia. Maka beliau mengatakan kepada pembantu perempuan ini yang bernama Barakah, ainal baydul ladzi kana fil qadah, di mana air kencing yang ada di wadah ini? Qalat, kata As-Sayyidah Barakah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, syaribtuhu, ya Rasulullah, aku telah meminum air kencing tersebut. Qala, langsung Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sehatan ya Umma Yusuf, engkau akan Allah berikan kesehatan selama-lamanya wahai Ummu Yusuf. Ini merupakan gelar daripada As-Sayyidah Barakah radhiyallahu anha. Fama maridat qattu hatta kana maraduha alladhi batat fihi, maka As-Sayyidah Barakah radhiyallahu anha sejak minum air kencing Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit lagi. Ini khususiyah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم bersama-sama Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.